sa inyo guys yung aking itinanim dito sa aming mini farm. Summer vegetable siya guys. Ito guys. Ang itinanim ko dito guys ay ano lang siya. Mini tomato. Yan. Yan guys. Lalaki na sila guys. Tsaka ito yung sili guys. Ito rin yung sili na tinanim ko para sa ano to guys. Sinigang yata to guys. Yan guys. Ayan, may mga ano na siya guys. Ito guys, iba siya na sili guys. Ito yung pang ano, pang tinula yata yan guys. Tinula guys, ayan guys. Tapos yan guys, yan, marami na silang bulak guys, namumulaklak na sila guys. Ayan guys. Tapos yung ating ito guys, ito lang yung isang alugbati ang nabili ko guys kasi nag-iisa na lang to guys. Ayan. Tapos ito yung aking gabi guys, sana mabuhay. Ayan. 4 to guys 4 ang itinanim ko pero ito lang yung nabuhay, isa. Tapos ito guys, may talong tayo guys. Yan. May bunga na. At saka, yan guys, tinanggal ko na yung isa guys. Ayan. Kasi ano guys, lulutuin na natin to guys kasi magulang guys. Titigas na yung ano niya. Ayan guys. Bunga niya. Tsaka ito yung pinya guys, kakatanim ko lang guys. Sana mabuhay siya. Tsaka ito guys, ayan. Namunga na sila guys. Tsaka ito guys, yung ating okra. Ayan. Gusto ko pang dagdagan magtanim ng okra guys. Ayan guys, ayan. Ayan guys, talong natin. Unang bunga guys, kainin natin guys. Ayan, masarap to guys, torta. Ayan. Ay, may ano na guys, malapit na mahinog yung ating sili guys. Ayan guys. Ayan. Ayan, tomato. Ayan, marami ng bunga guys, Tapos lipat tayo sa kabila. Yan, malapit na bumukadkad yung isang bulaklak natin guys. Hindi ko alam kung anong kulay to guys. Excited. Surprise. Ito yung kamatis dito sa kabila guys. Tinanim. Galing to sa aking biranda guys. Seedlings to guys Ayan. Iba yung kulay sa kabila guys. Yun siya guys ay tama ng vitamins. Ito kulang yata guys kasi parang iba yung kulay. Parang yellow green. Yan guys. Yan. Tapos yan guys natumba guys Parang inano ng ibon guys. Yung ano niya. Yung katawan niya kinain ng ibon. Yan guys nabali. Pero buhay siya guys. Yan guys. Yan. Ito dalawang puno. Ito din guys nabuhay siya guys. Ayan guys. Ayan. Tapos ito guys yung ating mais. Ayan. May namulaklak na guys Ayan. Ito na yung ano guys. Nagiging bunga yan guys. Lapit tayo naman bunga guys. Ayan guys. Ayan. Yung iba malusog, yung iba payat. At saka may ano din tayo guys. Ang sibuyas bombay. Ayan guys. Ayan. Maliliit pa yung iba malaki na. Kakain na kami guys. Nakaluto na kami ng sibuyas bombay guys. Ayan guys tingnan nyo guys. Malaki lang guys. Ayan. Yung iba maliit pa yan. Guys. Sibuyas bombay. Yan. Mahal to sa palengke guys. Supermarket. Mahal ang pula. Tapos ito yung ating sibuyas bombay na puti. Hindi man nabuhay guys
Yan. Tanggalin ko to guys kasi maluto pa to eh. Sayang. Yan. Iano natin sa ating lulutuin. Yan. Tapos may garlic ako sa bahay. Ka-harvest ko lang guys nung isang araw guys. Last week. Yung ating garlic. Tapos ito guys yung ating peanuts. Ayan guys. Peanuts natin guys. Yan. Tapos yung okra dito. Pag malaki ito, ililipat ko doon sa kabila. Yan guys, ating peanuts. Sana makakain tayo ng masarap at malaki, malutong. Guys, sana maraming bunga. Yan guys. After 3 months guys, may marami na itong bunga guys. Yan. Tapos may upo tayo guys. Yan guys, ang ating upo guys. Yan. 3 puno. Yan guys, umano na siya guys. Oh. Yan, ganda. Yan. Tapos, pag malaki na yan siya, iano natin dito, pakatayin. Tapos gawa tayo ng pagkatay niya yung lubid guys. At saka ito guys, oh. 3 puno siya guys. Laki ng dahon guys. Yan. Tapos ang ating sibuyas. Parang naglinilaw na guys. Gulang na siya guys. Yan. Harvestin ko to sa linggo yata guys. Yan. Harvestin ko na lahat. Tapos may ingin tayo guys. Ayan guys. Oh. Ano yung dahon? Parang ano na. Laki. Kunin ko na guys. Ayan guys. Oh. Ayan. Hindi yata siya nakahinga. Tanggalin natin. Yung plastic guys. Oo, 2. Ayan guys. May malaki. May 3. Kunin ko yung 2 lang. Yung 2 iwan. Kasi maliit pa. Ayan guys. Yan. Mayroon tayo na harvest 2 guys. Tapos guys, ang ating ampalaya guys. Ayan guys. Tanggalin na natin to guys. Ating ampalaya. Plastic guys. Yan. Pakatayin natin siya dito. Okay. Dito yan siya. Katay. Ayan. Yan. Anuhan natin ng lubid guys. Para katay siya dyan sa taas guys. Katay siya dyan. Tapos dito rin sa kabila guys. 2 ampalaya lang guys. Yung ating tinanim. Yan. Anuhin natin kasi naninilaw. Maya, didiligan natin ng fertilizer guys. AU guys. AU. Yan. Yan guys. Ito yung itsura ng ating farm ngayong summer guys. Ayan. Tapos dito naman tayo sa kabila. Sa aming maisan guys. Yung aking partner ang may gusto na puro mais ang itanim dito. Ayan. Pero meron tayong 2 puno lang ng watermelon guys. Ito guys yung watermelon. Yung maliliit na watermelon, yung dwarf. Yan guys. Sana mabuhay ka. Sarap nito. Sana matamis. Ayan guys. Tapos ito guys yung ating melon. Ayan guys. Ayan. Ayan. Yung may partner ko ang bumili nito. Nag-decide na magtanim. Ayan guys. Tapos ito lahat. Marami mais guys. Ito yung ating mais. Malaki na. Malalaki na sila guys. Ayan. Punta tayo doon. Mayroon tayong lagyan ng plastic dyan guys. Ayan. Kasi hindi nalagyan ng plastic nung nakaraan. Nakulangan ng plastic. Tapos doon din sa dulo guys.
Parang healthy sila guys. May iba naman na payatot. Sin guys, dito lagyan natin. Dagdagan ng isang plastic pa. Mahaba. Ayan guys. Ang aming tambayan guys. Ayan lang guys. Thank you for watching. Hi guys. Ito na yung ating seedlings guys na talong at saka sili guys. Yung paprika guys. Ayan guys. Ilang piraso lang yung ating paprika guys. Ayan. Andito na ako sa aming mini farm at ilipat na natin. Sana mabuhay sila lahat guys. Diyan natin sila ilagay guys. Ayan. Ngayon, umpisa na natin. Hi guys. Ito na yung sili guys at talong na seedlings galing sa aming beranda guys. Ngayon guys, nilipat ko na dito sa aming mini farm guys. Tingnan nyo guys. Kahapon ko to nilipat guys. Ayan. Sana mabuhay sila. Matamlay sila guys. Yan bago sa lupa guys. Yan. Ito yung sili na paprika guys. Tapos dito din. Ayun sila guys. Matamlay. Nako. Patay yata guys. Tapos dito din guys. Ako. Yan lang guys. Thank you for watching.